公路惊魂。两位片单主听从一位观众的建议，来到了一个超自然事件频发的街区内，为影片取材。拍摄的那一天，他们度过了惊心动魄的夜晚。Right there, right there, right there, right there, right there, right there. What? Wait, drive up one? Drive up? I don't see that. What do you... Let's go! Let's go! No! Drive, drive, drive! Drive, drive! Drive, 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 drive! Oh my god! What the frick? Hold on! Bro, what is that? Yo, keep driving, bro. Where's it? Let's go. Are you serious? Oh my god. See that? Did you catch on the camera? Bro, I caught it. I told you! Didn't I not freaking tell you? Oh my god. Bro, I fucking told you. I told you. What was that? I don't know, bro, but yo, it's a dead end. It's a dead end. Yo, we gotta go back. We gotta go back. Oh my god, oh my god, oh my god. We gotta go freaking... Oh my god. 一个原本匍匐在地面的身影，看到片单主的汽车之后，立即站了起来，并且疯狂地冲向了车内的两人。这个皮肤苍白的生物像是北美传说中的怪物 Rick。如果的确如此，那么看到他立即逃跑，自然是应该的。卷云，网友在密歇根湖泊拍到了令人惊叹的一幕。巨大的云层横在半空中，呈现筒状，像是一条长龙蜿蜒向前。这种云层被称作卷云，是在雷暴天气边缘形成的一种气候现象。卷云搭配湖面络绎不绝的水波，确实是一番十分少见的美景。呐喊。网友与朋友二人深夜在街头散步，结果意外录下了这段刺耳的尖叫声。Déjelo ahí grabando para que grabe el grito también de la tonalidad. Grabe el grito también de la tonalidad. Y que está vacía.几乎嘶哑的呐喊从废弃的建筑中传出，我很欣慰，即使到了2023年，还是有人如此热爱重金属音乐，以至于在午夜在废弃建筑中练习。也许这就是众多粉丝所说的重金属永远不死吧。捣蛋鬼。一对俄国情侣的家中最近不怎么太平，于是男主人用相机记录下了一些画面，想看看网友们怎么想。画面中，调料瓶先是轻微抖动，随后突然倒在了桌面。第二段视频还是同样的位置，打蛋器突然自行启动，吓了女主人一大跳。Ты любишь готовить? Яйца пожарь, хоть толк будет. 3次移动几乎是在同样的位置，男主人正打算起锅烧油煎鸡蛋，还没等打开冰箱，没洗澡便自己升起了火焰，甚至在升起平底锅后，某种力量还试图翻动煎锅。3次移动，不是调料开火，就是启动打蛋器，这真是一个双重意义上的捣蛋鬼。也许他来到这对情侣的家中，只是想煎个蛋饼吃，快满足他吧。医院。 Ada suara?
ada suara di ini di pintu ini teman-teman。在一次直播中，博主探索一家曾名为阿塞托的飞机医院，发现灵异事件后，直播录像被上传至 YouTube。嘿。白衣者现身过后，无论博主如何叫喊，都没有再次出现，直到视频结尾。Itu sumur tuh sumur. Terus mau ngapain sama sumur? Ini sumur apa, Jo?小屋中，一大口井被藤条缠绕，手电照射下，一颗脑袋缓缓升起。在博主克服恐惧，重新返回井边，却是一无所获。井的内部看起来比外部还要更加糟糕，没有一滴水不说，井壁还长满了树根。这倒是让我想起了午夜凶铃，贞子不就是从井里面爬出来的吗？暗恋。独居女孩在家中遇到了一位绅士灵体。我们看到过煎蛋鬼和捣蛋鬼，但却没有见过花朵的鬼。难道真有人鬼情未了吗 To let me know, could you send me another flower, please? That would be lovely. Please, spirit in the kitchen. Could you send me another flower? Oh God, guys, thank you, spirit. That's amazing. Thank you. Oh, thank you. What does that mean that you love me, spirit? Oh my God, God. You just move that pot, spirit. What does that mean? Are you happy for me to be here with you? You want to be here forever? Oh God, God. 通灵版。Okay, you guys saw what happened last night, and if you didn't, definitely go check out that video. Matt was completely not himself. We were playing the Ouija board, and all of a sudden, Matt got this weird urge to like pick up the planchette and look through, and he saw like, I don't even know. I guess I'm gonna find out for myself today. 博主与朋友玩通灵游戏时发生了怪事，游戏过程中，马特突然像是中邪了一般，拿起了通灵板指针，贴近眼睛仔细端详。众人询问其原因，却没有得到任何回应。为了查清真相，博主一行人再次回到事发地。博主故地重游，模仿马特的行为，通过指针观察四周，却没有看到任何东西。不过在这之前，团队在询问的过程中发生了一件有趣的事儿。Can you point to where you're standing? Shit, why does he keep doing that? So weird. Just move your hand. It's pointing over there. Is that where it is? Yeah, that's so weird. Holy shit. That's creepy, guys. She's right over there. That's so weird. That's where it said the last time too. Really? Yeah. Holy. That's freaking That's crazy. creepy. I'm gonna ask it. Whoa! Holy shit! What the heck? I don't know if I caught that. I wasn't looking at the camera. Dude, holy shit. Holy shit! It literally just moved on its own. I hope I caught that. I'm gonna play back the footage. 变异。网友在 YouTube 上发布了一段令人不适的视频，这看起来是一只正在破茧转化的飞蛾。奇怪的是，除了带着翅膀的身体，茧上还有着4只奇怪的触手，那看起来毛茸茸的。如果不是撒旦的话，谁还能创造出这样恐怖的生物呢？与此相似的还有这段视频。Que bueno, boy. Que bueno, boy. 画面中的生物看起来就像好几种昆虫被缝在了一起，真让人感到不安。有没有观众知道这是什么东西？小恶魔。
9年前，俄罗斯的某个家庭聚会中，成员拍到了这样的画面。一只酷似小恶魔的生物出现在了山岚的上方。这只生物看起来长着触角和尾巴，如果不是其身上除了四肢外多出的棍状肢体，我也许会认为这是一只猫。但现在看来，它真的与日耳曼民间传说中的小恶魔十分相似。娃娃。2名网红在最近的直播中遇到了怪事。这天，他们打开直播，像往常一样与观众唠着家常。过了一会儿，弹幕的氛围逐渐变得古怪起来。在观众的提醒下，主播目光盯向柜子中的娃娃，结果发现了这样一幕。车库。一天夜里，美国某警局的车库突然被凭空打开，而监控中也没有显示到任何人影。画面中卷帘门的移动速度非常均匀，却没有人为操纵的痕迹。当然了，也说不定这是一只电动门。怪物。这是什么？录制视频的网友带着这样的疑问，将视频上传到了 TikTok。乍一看，那就像是一只浑身涂满泥巴的光头矮人。但如果他不是个面瘫的话，我更愿意相信这是套上玩具服的人类。幽灵小狗。画面中，一只难以察觉的幻影接近回家的玛丽。幻影的眼睛在监控下闪闪发光，就像狗狗生前一般。在幻影接近电动车后，其躯体在监控中缓缓清晰了起来。它在车头晃了一圈后，身影便消失在了草地上。我越来越相信灵魂的存在了。幻影。注意观察远处，在那里，一只透明影子迅速掠过，似乎没有双脚。如果只注意姿态的话，这看起来就像是一位正在擦地的保洁师傅。漂浮，这取自监控录像。
树林中，一块奇怪的条状物体在空中漂浮着，那似乎并不是风吹所致，因为它的轨迹并不规律，又或者是这只是贴在镜头上的脏东西吗？抽动。白衣人影在没开窗的房间抽搐。说实话，如果忽略诡异的氛围，这样的姿态看起来真的有点搞笑。视频中除了画面，音频部分也有着一些诡异的笑声，不知道这是不是白衣人影所发出来的，还是别恶意揣测了，说不定哪天我喝多了也会这样发疯。幽灵。视频中的男子在记录朝拜时拍下了一具怪异的身影。注意窗外，诡异的白色身影身材高挑，以一种极快的速度划过窗前，似乎使其移动的原因并不是双脚的移动，因为其移动的全程肩膀几乎没有任何晃动。移动。网络上在家中出现的灵体似乎都喜欢恶作剧，他们常常藏在阴暗的房间中，动动这个，动动那个，这就是其中一位。Okay, I've been hearing noises. It's okay, stay. Shh, down. You scared? Yeah. Sometimes I'm hearing noises. Sometimes things get thrown off the counter. I just want to make sure that you see nothing because this is really creepy. I'm so over it. Come on, John, hurry up and get home. Can you stop, please? Sometimes things get thrown off the counter. Sometimes the water gets turned on. 为了弄清楚情况，这位网友还把相机放在斜侧方录下了这段画面。抽屉被缓缓打开，又缓缓关闭。如果是细线伪造了抽屉的开启，那么又是什么力量使其关闭了呢？